हेलो स्टूडेंट्स चलो ओडिया ऑप्शनल रो 2020 रो क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करबा केतरा क्वेश्चंस। अच्छा जो पिला माने नुआरे चैनल को आस चैनल टी सब्सक्राइब करनी पिला माने देखो मु एटा क्वेश्चन नंबर 1 पढुची 5 मार्क एमसीक्यू फास्ट देखिबा। परशुराम को धनुर नाम कौन थिला? तो आंसर हो पिला माने 4 नंबर वैष्णव लिखी ठीक हो। देख नेक्स्ट ख नंबर सरह सुंदरी को गोपपुरवासी कौन संबोधन करी डाकती? माँ ना आई ना मामा ना दुती। तो आंसर 2 नंबर हम आई। नेक्स्ट ग नंबर काली हेले भी शशि काहा प्रति आदर त्याग करि पारे नाही? आकाश ना तारका ना सागर ना निशी। आंसर होची निशी पिला माने। सिंह द्वार रे किए डाकती? उठ उच्युत बोली। आंसर पिला कौन देख यशोदा ना गोपसुत ना नंद ना बलराम। तो आंसर हम गोपसुत 2 नंबर पिला माने। तापर देख ओ नंबर गुरु द्रोण को किए बद्ध करथिले? 1 अर्जुन 2 भीम 3 धृष्टद्युम्न ना 4 कृष्ण। तो आंसर हम 3 नंबर धृष्टद्युम्न पिला माने बुझलो। नेक्स्ट चलो जिबा 2 नंबर निम्नलिखित जेकोसी 3टी प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य रे लेख है 1 मार्क पिला माने। तो देखो क्वेश्चन नंबर क कौन कहूँ रामचंद्र को चौथी संभार विधि कहा आश्रम रे पालन होइथिला? एटा विश्वामित्र आश्रम रे होइथिला पिला माने ठीक अछि। मात्र तमे लेखिला बेलू क्वेश्चन खंड लिखी विश्वामित्र आश्रम लिखियो। तापर देख ख नंबर सरह सुंदरी केउथिरे मौगज को बांधिबार मतगज को बांधिबार क्षमता रखिथिले? तो आंसर पिला माने मांकड़सा सूतारे। नेक्स्ट पड़े बतास को गो नंबर बतास को कहा सहित तुलना करा जायछि? टाइम इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने। बतास को दुर्जोग सहित तुलना करा जायछि। नेक्स्ट पिला माने घ नंबर यशोदा झरी रे कौन रखिछंती बोली कहिले? तो आंसर हो पिला माने यशोदा झरी रे बासनी रखिछंती बोल की कहिथिले। अच्छा पिला मन चलो नेक्स्ट 3 नंबर 2 मार्किया क्वेश्चन अच्छी 3टा देखिदबा। देखो क परशुराम रामचंद्र को कौन छेदन करने को कहिथिले? तो ये कविता परशुराम भेटर बलराम दास कहते बोलिकी लिखिकी तापर तुम लिखो परशुराम श्रीराम को हस्त को तांकर वैष्णव धनु टी बढ़ाई देले सेही धनुरे से तांकर परलोक रे थिबा पाप भार को छेदन करने को कहिथिले। नेक्स्ट पिला माने ख नंबर नंदगरे केउ पूर्णमी रे उत्सव पालन करा जाऊ थिला? तो सेम सेमती लिखे यहाँ को कविता पिला माने सरह सुंदरी अच्युत नंद दास लिखिं जे बोली कह नंद घरे कुमार पूर्णमी उत्सव पालन करा जाउथला समस्ते नाना उपहार नेउथले। नेक्स्ट पिला माने गो नंबर देखो कहा को कुसमुन रे धुसी कृष्ण कणा करथिले? ए क्वेश्चन इंपोर्टेंट पिला माने आथर रिपीट होके आसीपारे। देखो ये कवितार ना होची ताकू किए बोलु थाए गो लिखिं किए कवि गौरचरण अधिकारी हेले दानव गुरु शुक्राचार्य को कुसमुन रे भूसी कृष्ण कणा करथिले? ए जिनसटा तमे लिखिबो पिला माने ठीक अछि। कवितार ना लिखुथबो कविर ना लिखुथबो क्वेश्चन आंसर लिखुथबो हला गुड लाइन रे लिखिबो। नेक्स्ट चलो पिला माने 4 नंबर देखिबा 3 मार्किया क्वेश्चन क बैलोचन को विष्णु किपरि हत्या करथिले? तो आर आंसर एमती हम पिला माने कविता ताकू के बोलु थाए गो रे गौरचंद्र अधिकारी बैलोचन थिला असुर राजा बालींकर पिता भगवान विष्णु तांकर पत्नी रूप रे छद्म भेष रे आसी
ତାଙ୍କୁ ତାର ଆୟୁଷ କେଶ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଏର ଖ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ଜେସନେକେ ଉଦୟେ ଜେସନେକ ଉଦୟେ ନକ୍ଷତ୍ର ପନ୍ତି ଏ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଦେଖ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଳୁତ କୃଷ୍ଣ ଖଟ ଦୋଳିରେ ଶୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ବସିଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆବରି ଜେସନେକ ଉଦୟେ ନକ୍ଷତ୍ରପନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏ ଜିନିଷଟା ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ଯିବା, କାହିଁକି 5 ନମ୍ବରଟା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାଲି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖି ତ 6 ନମ୍ବରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। 6ରେ କ ଖ ଗ ଘ 5ରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦୁଃଖୀ ହୃଦୟ ଭାରକୁ କିଏ ଲାଘବ କରେ? ମଧୁର ବଚନ, ନା ସ୍ନେହ ମମତା, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା, ନା ଅର୍ଥଦାନ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ 3 ନମ୍ବର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଖ ନମ୍ବର। ଖ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଛି, ପିତୃଲୋକ ତେଜି କିଏ ବାରିଧି ପାଖକୁ ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ମେଘ, ନା ତଟନୀ, ନା ବନ, ନା ପର୍ବତ। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ତଟନୀ। ଏଇଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ତାପରେ ଚାଲ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର। ଦୃଶତବତୀ କାହାର ଏକ ନାମ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ପର୍ବତ, ନା ଜଙ୍ଗଲ, ନା ପୁଷ୍କରଣୀ, ନା ନଦୀ ବୋଲି ପଚରା ହେଉଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ? ଏକ ନଦୀ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଯିବା ଘ ନମ୍ବର। କମଳାପତି କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ସ୍ୱର୍ଗ ଗୀତିକା, ନା ସନେଟ୍, ନା ଗାଥା କବିତା, ନା ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ବୋଲି ସେ ପଚାରୁଛି। ତ ଆନ୍ସର ହେବ ସମ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ନା ମୃତ୍ୟୁ, ନା କୁରୁବଂଶ ନାଶ ବୋଲି ପଚାରିଛି ସେ। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ବୋଲି ତ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ପିଲାମାନେ 7 ନମ୍ବର ଯିବା, 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ ଖ ଗ ଘ 4ଟା ଅଛି ଦେଖିବା। କରେ ପଚାରିଛି, କାହାର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ତୁମକୁ ପଚାରିବ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିବ ତୁମେ? କାହାର ବୋଇଲେ ନିର୍ବାସିତ ବ୍ୟକ୍ତିର, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ନାବିକ ତାର ମନୋଭାବକୁ ନେଇ କବିତାଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଚମ୍ପାବତୀ ରାଜକନ୍ୟା କ'ଣ ଦେଖି ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ? ତ ଆନ୍ସର ହେବ ପିଲାମାନେ ନିଜ ରୂପକୁ ଦେଖି ସେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରେ। ଗ ନମ୍ବର ଯିବା, ସବୁର ମରମେ କାହାର ଜୀବନ ବତୀ ଜଳେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ସବୁର ମରମେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜୀବନ ବତୀ ଜଳେ ବୋଲି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଘ ନମ୍ବର, ମୋର ଦେହେ କିଏ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରେ? ତ ଆର ଆନ୍ସର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆତ୍ମା ହେବ ଆନ୍ସରଟା। ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ଦେହରେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ 2 ନମ୍ବରିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା 8 ନମ୍ବର ର କ ଖ ଗ 3ଟା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ମୁଁ କଟା ପଢ଼ୁଛି ଦେଖ। କିଏ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ କବିତାରୁ ଆସିଛି? ସଞ୍ଜୟ ଓ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ। କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ତ ପିଲାମାନେ ନୀତି କିଏ କାନ୍ଦେ? ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଖ ନମ୍ବରର। ଆର ଆନ୍ସର ଏମିତି ହେବ ପିଲାମାନେ। କବିତା କମଳାପତିରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ଆଲୁଅ ଛାୟା ବାଜି ଖେଳର ଏ ଜୀବନ, ଦୁଃଖ ସୁଖର ଜୀବନରେ ଆତ୍ମା ଫୁଲ ନୀତି କାନ୍ଦେ ବୋଲି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାହାକୁ କଣ୍ଠମାଳ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସବରମତୀ ମହାମାନବର ଚରଣ ତଳେ କବିତାର କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲେ ସବରମତୀର ମହାମାନବ, ସେ କୋଟି କୋଟି ଗରିବଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ କଣ୍ଠମାଳ କରିଥିଲେ। ହେଲା ନା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବରରେ
देख 3 मार्क का क्वेश्चन दुईटा अच्छी लास्ट क पढ़ुछु मु संतप्त प्राण किपरि शीतल होइथाए तो आंसर एमती हो पिला निर्वासित विलाप मधुसूदन राव कहते जे प्रियजन मुख कमल दर्शन रे संतप्त प्राण शीतल होइथाए दूर रे एकाकी थाई नाभिकटी मन मने तार संपर्कीय मानू को मन पकई भाव थाए एक कथा मन मध्य तार नाना भावांतर सृष्टि होता है राइट नेक्स्ट जीवा राजकुमारी कहीं उन्न थिले पहले आंसर चंपावती राजकन्यार स्वप्न कवितार कवि किए नंदकिशोर बल से कहते प्राणयुतुरा राजकुमारी स्वप्न रे सुंदर राजकुमार को देखी मन तार छन छन होछि ता संपर्क रे संपूर्ण अनभिज्ञ थिबारु उन्मना होइछि बोल तुम लिखिबो नेक्स्ट तो पिला माने 10 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन ओके बाय थैंक यू वेरी मच प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब